ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জসে আমাদের রাসূল আল্লাহ হি আল্লাহ বিবি আমিনা কে ফুল আল্লাহ হি আল্লাহ জসে আমাদের রাসূল আল্লাহ হি আল্লাহ বিবি আমিনা কে ফুল আল্লাহ হি আল্লাহ আল্লাহ হি আল্লাহ ও জোরে আল্লাহ হি আল্লাহ আল্লাহ হি আল্লাহ ও জোরে আল্লাহ হি আল্লাহ বিবি আমিনা কে ফুল আল্লাহ হি আল্লাহ জসনে আমাদের রাসূল আল্লাহ হি আল্লাহ হক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ চলে হবে হবে সবগুলোই হবে। আমরা এবার উর্দু কয়েকটি সঙ্গীত গাবো, আপনারা শুনবেন? শুনলে গাবো, না হলে আমরা স্কিপ করবো। শুনবেন? किस्मत में मेरी जन्म से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम ताजदारे हरम ताजदारे हरम ताजदारे हरम ओ निगाहे करम, हम गरीबों की दिन भी संवर जाएंगे, हम ये बेनसा क्या कहेगा जहां, हम ये बेनसा क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे। ताजदारे हरम ताजदारे हरम ताजदारे हरम ताजदारे हरम। खौफ तूफान है बिजलियों का डर, खौफ तूफान है बिजलियों का डर, सख्त मुश्किल है आका